ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry, protection, pabor, panalangin. Grasya, Amahan, ibukbo mo ngadto kanila ug labaw sa tanan ang ilang kadasig. Father, bless our government officials as well as San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia. Our ongoing expansions, different hookups, upgrading of our system. Bless Father, with our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Amahan, I pray that you may bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacies for the less fortunate, for our scholarship, for our environment, for the salvation of souls, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Amahan, bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center with Alma and Thea, protect them, heal the people, protect the people behind of what I am doing, Father, every day, and also our different businesses. Father, tanang nagsunod sa pamantalaan, sa internet, sa radio, sa newspaper, karunggutluwa, wherever they are. Father, let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing, sa ilang kinabuhi. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Father, heal us, redeem, restore in Jesus Christ, name of Nazareth. Father, please extend your healing touch sa sakit sa utok, mata, ilong, baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa pasabukog sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all systems of our bodies. Please restore, repair, Father, in Jesus Christ's name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us. Santa Maria San Jose, San Arcangel, Padre Pio, pray for our healing. San John Vianney to the Padre, pray for our power of preaching. Mother Teresa of Calcutta, Jose Maria Escriba, pray for our charity, for our mission to the less fortunate. San Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Teofilo Camumot, Fulton Sin, pray for our courage. Paul Anthony, all saints, bravos, blessed, please be with us. Pray for us, guard us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 6, 7 ngadto og 15. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong, gawalay kaulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa nagunaw-na nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila, kay ang inyong amahan ay balo ng daan sa inyong gikinanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa ingay noon ni ini pag-ampo ang manamo nga nasa langit, balaanon ang imong ngalan. Magari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Iatag kanamo ang pagkaon nga among gikinanglan karong adlaw, ug pasayloag kami sa among mga sala, sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasay noon kami gikan sa dautan, kay imo ang gingarian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Today we are remembering St. Gilbert was born at Sempringham, England, son of Jocelyn, a wealthy Norman knight. He was sent to France to study and returned to England to receive the benefits from his studies. The founder of the Gilbertine order was the only Englishman to found a conventual order, mainly because the abbot of Setiox declined his request to assist him in organizing a group of women who wanted to live as nuns, living with lay brothers and sisters in 11th century. In the end, he founded a double monastery of canons regular and nuns. Gilbert was canonized in 12th century. St. Gilbert founded many monasteries, congregations for nuns, for lay brothers, as well as for clergy. But he experienced opposition from the person supposedly makatabang niya. The person he trusted, he believed at the time to help him in founding the monasteries of the nuns and lay brothers, or else to found the Gilbertine order. Despite of this opposition sa usa sa iyang gituang makatabang, he continued, and at the end he became victorious. Because the element for victory is consistency. There's no other element. Your persistency, consistency, your endurance, mao ni ang mga elemento. Anyways, similar na endurance, consistency, persistency, doon ay similarity. Mao ni ang elemento to become victorious in life. And you know what? In our individual life, we have also different oppositions. Ang tao nga atong gituuan that can help us, di noon, wa noon, talikdan ka. Or else, ang tao nga gituuan nimo makatabang, mao noon ang pinaka major obstacle sa imong mga tinguha, damgo o mga plano sa imong kinabuhi. But you know what? St. Gilbert reminds us today to move on, to continue, to become persistent, to become patient, to become consistent, to persevere in doing the right thing nga imong gituan nga tama. Keep doing sa unsay tama nga imong ginaunaan. Along the road of your journey, in doing the right things, there are obstacles that will block your ways. There will be stumbling blocks. There will be oppositions. There will be people who are not pleased for what you have done. Pero, you know what? Ayaw padaog nila. They will become victorious unless you will permit them to do, to intimidate you, to humiliate you. Rise up above your stumbling blocks, above your obstacles in life. Mao ni ang akong na-analyze sa kinabuhi ni St. Gilbert pagkakaroon. Dunay gituan niya makatabang pero talikdan siya. Padayon siya. Later on, nakatukod noon siya og dagang monasteries. St. Gilbert, please pray for all of us to become like you, courageous, consistent, persistent, patient. In doing the right thing, tabangi mi. Magpadayon taliwa sa dagang mga hagit pagsulay. Pray for our healing, miracles, conversion, transformation. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting through your prayers and financial supports.
our past givers, our benefactors in the past, you are welcome to join us again. Our monthly givers, give it up. Dako kayo kog saludo ug salig ninyo nga di mo magpadaog sa bisan unsang oppositions, sa bisan unsang mga crisis o mga pagsulay nga inyong giagian. God appreciates sa di makita mo nga bisan sa inyong makalisdanan palaban mo sa buhay. I know and I feel newcomers to join on this ministry. Ug ikaw man na, please start it today. We need you. This ministry needs you. Ako mismo personally, nanginanglan ko sa imong tabang how to join on this ministry, prayers and financial supports to sustain our diverse ministries tungod kay daghang tang ministeryo. We are not focusing on radio only or else on television. No. We have diverse ministries, radio, TV, newspapers, internet, magazine, napatay libro, natay DVD, and many more. Maunang, hopefully, you will be with us. If you want full episodes through DVD, order mo. If you want my book, To Make Your Soul Incredible, this is available at Altia Business Center, home of the Pure Tablia, here in Poblacion. Maunang try. If you want to talk to me in person, please text me ahead, call me for more inquiries. 0918-714-8435. I would like to express my heartfelt thanks to Mr. Vincent Dabulido og Tersa og Manuel uban sa ginahan ay nursing. Thank you for your generosity. And also, thank you, Nay Caridad, Mami Caridad, o Mimi Chacha Satorihino. Mo ni ang atong mga latest givers ni ining mga panahuna. And I would like to express my heartfelt thanks sa atong mga regular benefactors, donors sa atong ministeryo. Thank you, Galandio family of Kinsularan, Fernie Pilamididas sa Giuang Home of the Pure Eyes, ang dunya diha, negosyanteng mag-uuma, asawa ni og Siman kugihan kayo. Then Taimil Chor og inang Irene, keep praying for Mills Jamil og ni Pril og ni Melody, home of the groceries, ang bread mill diya sa Sawang Gindulman. And also Dunyas Tabahan, tigtabang ni sa atong outreach, sa atong ministeryo, at the same time sa atong negosyo. Walain, Donya Mildred Bitangkor, with your parents, Rigulog Midi. Thank you. Na mga tao ani, there are few people who are working with me sa negosyo nato, sa atong ministeryo, kunya sa ato usad nga outreach and feeding. And in fact, there are few people who are working also who are with me in our advocacy for our environment. Isa brother, na ako ihatag nimo gamitan ni dito sa imong farm. Thank you for that. Tony Madira o Pahina, we love you. Pagpalain ka ng Diyos. Anda di Boracay, anda Lads Lagaw Grill Islands Plus ni Boss John Boss Ligaya. Keep praying for Madam DC Valderrama. She needs prayers. Tapada niyang Global 1 o Global 2 Business Shorts ni Tay Idil na tinaytan, pinakadagag yuta sa anda, mga tan, ato ning suod nga pamilya. Jopors Aransain, mo pintal og balay, opisina, whatever. Inquires Altia for more inquiries. Jopors Aransain. Religious paintings, nya kinirabang paintings, canvas, oil painting, it will last long. Mao na kung gusto mo dagway sa inyong debusyon, ipadrawing through canvas, kaya na ni Jupors. Inquire sa Altia. Asibis Body Fitness Gym, in fact, recently, kinubos nga lagad, inahinay nga nibalik og workout tungod ni sa panginanglan sa atong panglawas. I need to become healthy in order that
I can preach every day. And one of the ways, simpre, workout, nining arena sa Body Fitness Gym sa second floor. Niya, ang good news ani, ever since, they never charge me for anything. Tungod kay, kumbaga, adapted ta nining maong pamilya. Nailos, thank you for doing that. Kining dako kayong balay doos tong studio. Kining sa iskina, mao ni ang tag-iyan ning Body Fitness Gym. O nang adto mo, aron maghimamatay ta once in a while, di man ko permit tungod ni sa akong kabisi. Ilimuran niwa, thank you with Balinog Jordan, Maribik na tingting office sa second floor. Then, Giniriranan, Taylimon, pagpalain ka. Dungmin, Stadi Albino, keep praying for the completion of their mansion. I wish, kung magbalay ko, tugutas Ginoo, ingana ilang dungmins, pero little version. Kumbaga, gamay nga samas ilaha. Moderno nga style. Muna akong gidream kung tugutas Ginoo. Gamay lang, pero bahalag gamay, at least mo imong kipangandoy. Munang, thank you also for supporting us. Bikyo Restaurant, keep praying for the mother of Duting, Pariduting, best friending Paridudong Biniga of Langki, silingan ni mo na ipaping. Keep praying also for the limit. Need sir, marketing self-logikas pada ang akong kumaring negosyante. Uban ni Militorio sa Victoria. Edjalop, negosyante sad. Keep praying. Tikulan Dagalabo, na IPIA, RYG Building, RYG Living Water, both are supplying us sa Altia. Thank you. Pulos na ako ni kumpare ang mga tag-iya. Kumpare na akong RYG at the same time, kumpare sa nato ang Living Water. Tutulo Pisaulan, happy birthday sa imong apo, anak ni Parihans. More years to come in the life of this young child. Happy birthday sa tanang birthday celebrants. Rosa Sidilio, with Turalba Sisters, nagpuyo sa single blessedness forever, tagatagbilaran ang lahi, naslo kagda. Ronaldo Joy Galintes, atong haligi sa Copa Garcia, talagsaon ang iyang kinaiya. Ngano, taliwa sa ilang mga pagsulay, yang igsuon, dugay sa ospital, pero katingagin ko. Both sa iyang inahan, they never wave, they never stop, even, wagid sila muingon sa kuha, brother, nami problema sa among pamilya ron, paway mi, wala. Mao nang ako mismo, konbinsado ko sa giingon sa igsuon, one time, nga nagtapad mi, padung ko og Negros, nagkasakay mi, yan sa brother, akong ati Jocelyn, dili na ordinaryo kinaiya bisag maglisod ngi silang padayon gyapon na og himo ug unsay iyang gito ang tama. Muraning peregrina galamiton nay problema, nay mga kasakit, crisis, di maayo, but you know what, di continued. Karon panako ni na hinumduman Sister Joy, dugay gid iyang igsuon sa ospital. Dako kaadyo sila gasto nagtinabangay. Pero amazing, never nga mingon sa brother wave sa koron. Mao tingali nga ang blessings panalangin pilo-pilo tungod na kay nakitas Ginoo ang maturity sa attitudes nga di gyud kamuhunong dapat bisan pas panahon sa kalisdanan sa mga pagsulay. Natibid sa unya iyang inahan, thank you mag-ina. Titong saylon sa pahina, pagpalain ka tay titong silingas mga iko. Uban ni Nay Maria o Maria Mukoy, Kagampang, Ubakib, keep praying nining maong pamilya, they're working with me. Keep praying for Christoph and Kiara. Merspin mo kagod tanang klaseng lubi, mo galing basta labot ba to sa public market, tapad ng bibiliksyonis. Taybuni na ilibira sa Garcia. Labing couple ni Taybuni og nay Bobby, pagpalain. Manuel Kumita, Hipis Kadagatan, kani sa Luok, Hagna, thank you. Then, Dudong Lukling Baybay, labing couples, Garcia, thank you.
pagpalain. Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, akong kumpari, Captain sa Trinidad Gindulman, ubas magigagaw na ako diya mga Bernadas, mga Berasor, pamilya, kaya akong lula, Bernadas. The middle name of my mother is Bernadas. Nang dugo ginako naglatay Bernadas, Akas, Lakaran, Cleofe, Cloma, Closas, mo ni mga dugo nga naglatay sa akong kaugatan. And also, thank you, Inday Crucis ko haligi nato, dun og dunya sa Bunaya, Gindulman. Thank you. Adapted na sad ko ni ining mga pamilya. Thank you so much. Pagpalain. Successful parents. George Silda Kagampang, Sister Hilda, how are you? Pagpalain ka. Estrella Asibo sa itong Municipal Trial Court. Tigpaminaw og chismis sa korte. Sister Estrella. Thank you. Mimi sa Torino, uban ni Mami Caridad og Chacha, Rose Guling Cookies, tanang cookies niya nas Altia. Inquire if you want order sa cookies ni Crisons. Adto mo sa Altia. Miss Manuel Bantilan, amiguhan ninyo ni kay mo ni Manager Stubig sa Gindulman. Isang salita, isang putol. Atong igala. Mo ni nag-supply, sila may supplier og tubig. Sila ang nag-supply ang Gindulman, Gimbuasco, Gindulman Water Works. Supplies water to the whole town of Gindulman. Mahal ko kayong lahat, taga Gindulman. Thank you also, Mrs. Nuna Bejalaba, Miss Tisa Di Garcia, Cesar Filabusio, na ipinatro sa Altia, yang display, negosyante ni Siraji Machine, Vita Plus, the walking store sa Garcia. Captain Lito, Misisario Bitunio, Manuel Tercia Nursing, Manuelito, thank you the boy. Akong kumpare, haligi nato, pare Bert, Lucy Lauronilia, kumusta pare Bert? Kusog atong radyo, kusog po diyang negosyo. Ilingigan niya akong amigo. Burger Store. By the way, si pare Bert, amigo ng pare Bilyong. Thank you pare Bilyong sa H. Commodore Parts. Burger Store, pamilyang Angel sa Yuta, Kuya Tapangan, Atiglo, sa Kanulaw, Bero Piningamura, haligi nato, construction suppliers ni sila na magtiayon sa Garcia. Rico Mila Sibis, na Parlos second floor, doos Sagbayan Dry Goods, o sa Bali Finish Gym. Mando Biliksonis, manghatag og gulay sa public market. Thank you for tuning in. Siya mao ang Rayna sa nagmonitor sa itong programa matag adlaw. Sige sag panugilon, pangimbitar sa ubang na mga radio nga mo tune in aron nga ang mga visitors from somewhere, labi na ang mga dayo nga mo tamak sa public market, can hear even 3 sentences. Tingali di ay matransform sila, makadungog sa kung wali pila ka minutos, tingalig mo tups ng kasing-kasing ilan ang bitbiton paingon sa Mindanao or in somewhere. Ato register akong legal counsel, thank you, yang inahan, scientist na Inida Escobilia, Inventor Saplas na Saltia. Rustico, Pervina Galamithon, thank you. Tony Nora Galbi, Winston Bibigalgo, Dumeda Guplo, Inanin Ice Cream ni Ma'am Rosel o Arnold, thank you. Jerome Isida Tumakins, kalipay nguog, wapay mamagkita, pero very generous. Siginig padag tabang. Krikoran uses with Ikabandi family. Romjik Rygords, Pareasinto, ang model sa Romjik. Pareasinto, ikaw dahil mo yung model. Tay Miguel Manangina, akong pamilyas Pundol, uba ni Mads Teresa, ubas yung mga anak. Then, Mr. and Mrs. Jonathan R. Erabon, Epifanio Fortunata Guldi, then Francisco Alberta Uclida, Mr. Clemente Pubing Lackley, Gisa Arnel Luana, Makinano Calixtam Playo, Naiwana, how are you? Thank you. Abino Gingging, Vincent Ampo, Muiling Basaputaw, Julius Stricken, Felix Boripasa Riwa, Edita Remondo Bilicario, Oclaret Mga Ilaya, Oscar Amdaluxin, thank you. And also, Primo de Taipa, Labing Corpus Garcia, Alice Castrodis, Eastern Bolending Investors Incorporators, please keep praying for Idcar. Sa Kandiay ni, Taga-Abilan, thank you for listening. Most especially diya sa atong mga kauban sa ministeryo and also to Palma family. Basta si Tina Palma always extends her greetings diha ninyo.
kay mahal daw mo niya taga-Abihilan. Then, thank you Asteria Dutarot, Jackson Finuba, Sister Fee, Eric Juana Abuiba, Aaron August, thank you Jojo Clida, Manuel Akang, thank you also Marcelo Iteria Abusio, Tay Marcelo, thank you Bin Kinsiana Migraso, Bernal family and Bernat family also, thank you Roland Galario, itong igala, kinabutan ng tao, akong nakita, dispatches sa series, EG and Mike Luwayon of Ginsularan, Arwin Malakas Amparo sa Ginako, Gida Galulo, sa Lubkanan, Silingang Tiang D, Philip Lungay sa Kadulaw, kumusta? Labing Kupos Kanopaw, Mario Iladulaw, Animosok Mambuol, Pidineria Sibis, kiniday si Mario Dulaw, moni official driver, Monsignor Orencio Huba. Then, thank you also, Arsenio Tarot sa Tarot, Animos Upudyong mga Galiyadya, Tidi Rodit Bibilo Kasukot, Pidi Abusio and Family, Joseph Catherine Ranyen, Rosita Oclida, of Buktol, Princess Water Repili Station, Arnulfo Wakina o Clarita Misula, then, Lili Angis Pustanis, then Trudos Kagata, Renakar, Inquire sa Altia, for Jim Trading sa LTO ni Maylin Akdal ug Johnny, Tisi Paginawan, Babaeng Way Gubot, atong Kumari Ibib Subino, liwats inahan, atong maanyag nga Kumari, Mercy Cadilinia, Bernadas Bliba Family, Moisisa Makinano, Rosendo Narcisa Saulan, Nicolas Elobido, akong amigong dun sa Lasinda, nasa farm. If you are interested, inquire nako. Nasa resort Baligya sa Baybayon Mabini. Inquire. Kung tugutas Ginoo, our outreach will be in San Jose Mabini. Isabelo sa ning Ulayar, Quarry Store, Victorina Salarda, Julian Guriadanyen, Awario, then Sandigan Family, Sister Grace, Firas o Manuel, Ramon Silsiap, Inko Ramon, pagpalain, magpamilya na sa ni, pamilyang Tycruz High School. Dorens Goldsmith, Imelda Romero, Lito Auring Liedo, naghimamat na gimiani, nagapon sa Body Fitness Gym sa Sibis. Dr. Pedro Racel, Salumalu, Mistisa de Garcia, Legacy Ticketing Outlet ni Paripino o Majnaet at sa Kanupaw. Alan Dure Balaba sa Malbog, mahal ko yung lahat taga Malbog. Timanin nyo na. RM Store, John F. Ampulukyo, Bibi Alex Tadim, ang hippie sa kadagatan, Alex Tadim, akong kumpare. Binjito na Aklan, Jude Lucy Galindez, Asteria Galido, Abod Junay Frida, then Yiye Escobilia, thank you. And also Edita Lim sa Hagna Barber Salon, thank you. Kung sa tanan nga wa na nato ma-recognize, we ask apology for that. Please text ko ninyo for more inquiries, labi na ang sigig tabang unya wa na nato mahilom-dumi. Pagpalain kayo for doing that. Nainumdum ra kong pare Alex Tadem, he told me one time, sa brother, pre, kung gusto ka o mubantay ni mo, wherever you go, andam ko. Nauna na ko. Ang ayan sa ni kay Tertig Pamarog, mo nang mahal kayo ning Sister Bibi Tadem. Sa Naatang, people of Naatang, mahal ko kayong lahat. Pagpalain kayo ng may kapal. Kamong tanan nga nag-abli og radyo, telebisyon, sa way ko kahadlok, way ko kauaw. Keep it up. Ilmaranyan, we are praying for you. Robin Cafe, we are praying for you. Ug sa tanang nagpaampo dining atong ministeryo, pagpalain kayo. Sa tanang mga outlets nato nga nagtingog like Selyakay Vulcanizing Shop, thank you. Mga Rila drivers, thank you sa inyong pag-tuning in. Tanang establishments, tindahan, opisina, pribado, publiko, thank you. Tanang panimalay, tanang mga ning patingog, gigamitag mga speakers, thank you. Tanang nagsunod sa cellphones, thank you. Please don't forget my program via satellite,
every 10:30 p.m. Lunes, 2 a.m. dawn kadlawon matag Lunes, unya 1 p.m. matag Martes. Be as a light that is transmitted to the four corners of our country and even extending to outside our country, Philippines. Please do prayers for more hookups, for more opportunities to write, for more privileges. Please pray for more fire in doing these works of God on this earth. Pray for more people to join with us. Pray warriors, keep praying. Benefactors, keep doing what you have done for these works of God. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni, may tungod sa pag-ampo. How prayerful you are sa imong kinabuhi. Daga nato kapuyon o gampo si Raxitidis ay bati ang kakapos pag-ampo. Pero kabalo mo kapuyon ta ngano tungod ni kay daga nato mangatag og oras sa Ginoo salin-salin man. This is what I notice. Ang uban mag-ampo alas 10 sa gabi, kumanagtan-aw og teleserye. Ang uban umanag-laglaag, relax, unya ini ka alas 10 as 11 mapayampo mo nang magparok-parok. Nya dayon pasangin la nato nga gi-attacking Lucifer. Ako nagtuo man that Lucifer hits you once you are praying to his mortal enemy nga mao ang atong Almighty Creator. Pero sa atong nahabit na, sa atong naandan nga atong ampuan ang Dios sa mga salin-salin nga oras, kumbaga mga remaining hours before we sleep, kanang orasa kapoy na exhausted na kayo, suffocated na kayo yung pamati na, luya na imong tuhod na, luya na imong muscles na, luya na imong immune system na, mao na o magampo ka, muparok yung ka, mao na ang Biblia pag magbasa ka gimong sleeping pills. Magrosaryong uban for those who are Catholic believers, gimong sleeping pills. Ang uban sad ang pagluod, pagampo gimong sleeping pills. Unya dayon pasangin lang yawa giatake mo nang gipakatulog ka. Anyway, do you remember in Matthew chapter 26 dito sa Tanamas Gitsemane mingon si Kristo mga disipulo, pagtukaw mo kay ang yawa nas palibot kay inyong lawas loyahon pero sagdira ang importante inyong kalagligon nya ug katugon ta pag magampo nagtuo ta gagyatake ta siyawa basta makiginabi ka tas Ginoo batiw na tag kakapoy kalaay nya mubati na ta og parok magduka na ta atong pagtugya taki ta siyawa. Sa pagkatinuod ako mutuo ko, as what I have said, ang yawa mga taki, pag makitaan ka, nga naminaw ni Brother Ridsel, musimba, magampo, magimog maayo, magtuon siyang pagtulunan, at akiyon ka sa yawa, because according to 1 Peter chapter 5, ang yawa mo ragliyon nagngulog, nangitag kay giyunan to attack, it's one of us, manitrabaho ni Lucifer. Pero, ako mong ingnon, not all the times nga kung nagparok-paro ka, nagduka ka, katugod ka, gikapoy ka, panag magampo, magtuon siyang nga pulong, magtuon sa iyang mensahe, giatake ka. No! That is because of you, kay imong gimantiniran ang oras sa pagampo, sa pagpangaliya, sa pagkighinabi sa Ginoo, salin-salin nga oras na lang ang atong gigahin, kumbagas pagkaon, scarf na lang, or else tira-tira na lang, salin-salin na lang, mo nang tingluya na, unya dayon pasanginlan nimong yawa, yung yawa, haya-haya gud nimo, pasanginlan man ko nimo, ikaw ray nagampo tingkatog nimo, unya pasanginlan ko nimo, pagkaluoy sa ning yawa, no? Pero minato pasanginlan, bisag ato ginang force, ang yawa gi atong banatan, ang yawa atong pariglahan, ang yawa atong pasanginlan. Because of this truth, people, I am telling you, please, pangita mog oras sa inyong adlaw-adlaw nga existence as you go on your individual journey in life, oras
nga paminaw nimong strong ka, the strongest time in your life, the most, what they call, peaceful hours sa imong kinabuhi, the most inspired time sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, namo ginay the strongest time, the most inspired time, the most available time, the most peaceful time na akaana sa mga adlaw-adlaw nga pagpuyo. Unsang orasa ang pinaka-peaceful nimo? Pinaka-lig-on imong pamati? Pinaka-nindot ang imong pamati within? Wa pa ka magubot sa imong mga problema, kasakit, pagsulay. Use it. Use it to pray to our Almighty God. Gamita na nga oras, tak na panahon, kahimtang sa imong panglawas, in worshiping and praying to our Almighty Father. Ngano? Aron di nimo mapasanginlan si Lucifer, gagyataki ka. Kasuy kapag mag-ampo, buntag sayo, fresh na fresh ang imong pamati, lig-on ka tungod kay gikan ka natulog, energetic ka, katugon ba ka? No! Bisa pag magluhod ka, gikag alas 3 until morning, you will feel tired. You are what they call enthusiastic. Di ka kapuyon. Yet be tired in praying. Ngano tungod kay nindot ni nga oras. Kining mubangon og sayo unya magampo kung kini manggani mao ang pinaka the best hour sa imong kinabuhi, then do it. Kung kadlawon ka pinaka the best nimo nga oras ug takna nga mga liyas Ginoo, kana moy paymusli nga taknag panahon. Tanawon tag bubati pabakag katugon. Si David mismo sa Salmo 5 versikulo 3 nag-ingon, sa kabuntagon o Ginoo dungga ang ako mga pag-ampo, sa kabuntagon nag-andam ako mga halad ug nagbuhat ako kadimo. Naghulat ako kadimo, according to King David, Psalm chapter 5 verse 3. Kadlawon siya mas komportable, mas peaceful, mas enthusiastic, energetic siya kung mag-ampo. Pero you know what? Advisable gini para sa tanan. Impossible. Every morning, every dawn, kadlawon, kumbaga mao niyang atong pundasyon. Before we start our daily routines, daily activities, makiginabi una ta sa Dios nga makagagahom. In fact, Luke chapter 6 to 13, all evening Jesus prayed until dawn. Then after sa kadlawon, he continued his ministry, preaching, performing miracles, doing good things in Israel. Mo ni nahabit ni Kristo sa di pa siya muadto sa iyang trabaho, he prayed first. In fact, si Isidore Labrador, our patron saint sa La Union, nasa prinsipyo ora et labora, pray and work, before he will go to his assignment as a farmer to plow the field of Vargas. Unsay gibuhat ni Isidore Labrador, he goes to the church first. Then after that, balik sa trabaho. Pag malate, so kuyang agalon, but pagkadugayan, God blessed Isidore Labrador. Ngano, anghel na nagdaro in behalf of his presence kay tuwa pagod sa simbahan. Mao ni ang nindot i-practice. Buntag, musimba ta, magrosaryo, fras Catholic, kamo mga di Katoliko, mag-worship mo, magdaig mo sa Ginoo, purihin nyo ang Diyos sa kalangitan. Kung unsay pinaka-komportable, pinaka-strongest time, pinaka-nindot, komportable ka, panatag ka, gamita na nga kagayunan sa pag-ampo. Di kay mag-ampo ka, kanang exhausted na kakaayo, gikapoy na ka, luya na ka, hanto di na magkadimao, imong pangadji, ngano, imo mang mantiniran, naging ginuog salin-salin. Unya, ako mismo, naman ko'y asawa, what do you think? If I will give what they called little time to my daughter and wife, salin-salin nga taknag oras, what do you think? Do you think that my wife will be happy if I will do that? I don't think so. Ha? Gamay lagi ng liga sa oras.
Pag gusto siyang naakos balay, muriak na gali, how much more og salin-salin na laiha. My point is, nganong gusto nako tagaan og tamang oras akong wife, akong anak. This is what I realize. Ingon si John Maxwell, tingali, the greatest regret of your life is you never use your time in spending it to your loved ones, to the people who are closest to you, to the people who did great things sa imong kinabuki. Nya, kabalo mo, dili man makatarunganon kung mahal nimo ang imong pamilya, iniwan, loved ones sa imong kinabuhi, tagaan ra nimo og sensalin nga oras, mantiniran ra nimo ba? Imurang tagaag daginutong takna, taphaw nga oras. Do you think nga malipay ana ang imong gimahal? I don't think so. Muriak na. Likewise, if you really love our Almighty God, supposed to be, you will allot a certain time for Him. Nagi kay allotted our time para niya. Tagaan, gini mo nag-oras takna ang pakiginabi sa Dios nga nagmahal nimo bisag kinsa ka. Or else, ang Dios nga imong gigugma. Ayaw tagay salin nga oras ang Ginoo. Tuloy, pasanginlan pa nimong yawa nga giatake ka. How dare you to do that? Daganato salin-salin rang oras tong gihatag sa Dios. Mo nang those who are coming to the Eucharist every day, saludo ko sa inyo. Those who are worshiping, who are getting what they call early in the morning, sa oras sa pagampo, those who woke up early, saludo ko sa inyo. Tungod kay inyong gitagaan og pinakanindot nga takna nga imong ikahinabi, ikaistorya ang Dios na lumikha sa iyo. Di kay tagaan natog salin-salin, mantiniran. This is the reason why our program is instituted every morning. Why? This is the inspiration of Boss Daniel. And I know God permitted this to happen. Aron, before mo musugod sa inyong mga trabaho, at least nakadungog mo sa pagtulunas Ginoo, energetic mo, enthusiastic mo, courageous mo to move forward. Gi-empower mo tungod nining atong ministeryo. In fact, napagikadlaw, 3 a.m. Some people told me, brother, every 3 a.m. gasulod minimo. Aran ko gihana gudi mo kadlawon pagka mo mata. Katawa na lang ko, inko now. I'm not getting early at 3 a.m. Kundili, reply na ang 3 a.m. Karon ra mo'y live, matagbuntag. Ngano, mao ni pinaka the best time to be with God. Ngano, wa pa ka ma lurong sa problema mga pagsulay. Wa pa ka ma apektuhi kaayos imong mga suliran karong adlaw buntag sayo. Anyway, some people are affected already. Wa pagali mo mata, affected na. Anig mata, apektado na. Pero majority of us, siyang buntag, fresh na fresh. Labi na gikan kag ligo, gikag workout, gikag exercise, sus, nindot kang pamati. Munang, dili malalis, daghan kaayong namati nato, sama ninyo, every morning. Ngano? Pinakadabis time man. Nya kabalo mo, mas malipay ang Ginoong inyo nang gi-practice nga inyo siyang gitagaag tamang oras, saktong oras, di kay mamina mong Brother Edsel kanang tingkatulog da. Humanaron ang teleserye, wa na ko'y lingaw, wa na ko'y mahimo, ari na kong Brother Edsel sa atong replay, magatubang. Unya, pila pagali, kasentensis akong giwali, nagparok-parok na. Unya, giatake man ko. Namina kong Brother Edsel, yung yawa hilom daw atake ka. Wa ti ka atake ang agi ka magparok-parok nga imong gigamit nga oras pagmamati sa nagwali nga Mr. Clusas, oras man ang salin-salin. Gawas ug wadyo kailang oras ba? Pugso na lang aning orasa. Pero nagali kailang oras, allot it, use it. Spin it for God. Pangita gyud abin yo oras nga lami ikahinabing Ginoo. Dili kay wrong timing atong communications Ginoo.
Nabit ang mga asawa, wrong timing. Mo nang mabunalan, masumbagan. Ngano, hubog, ilang bana, ilang kasabaan, ilang yaw-yawan. Unyang bana, pag makainom, wa manas mayong pamuot, makasumbag, pagkabuntag, pagmata na may tadyom asawa. Nanudyo. Yung asawa, nanudyo man ka, ikaw pa nanumbag. Unsay nanumbag? Kinsa nagsumbag di mo kay akong kulatahon. Ngano nagtadyom na mong naong? Si, way kalibutan, siyam din nagtadyom siyang asawa. Ngano, na mga asawa, wrong parking. Urag nagdagsakinan, wrong parking, wrong timing. In other word, ngano, ilang i-communicate lang banag, hubog, ulog, isapot, mo tingtukar sa asawa. Sa panahon nga ang banag, wild, sayop, ubang asawang mga wise, kamao, prudent, careful, kadlawon, idigmata, may mayan, ampuan, probiran, ang kamot nas uluhan, sigig pre-over akong bana, mabuta ng tunay Ginoo. Og di matabang, hinahinaya na nagkuha. Just joking. Kabalo mo, sometimes, wrong timing ang atong pakig-communicate. Na mga asawa, wrong timing, ilang pakig-communicate. Silang anak. Ngano, ilang anak, gikapoy, gikag tulungaan, gikan sa laka, whatever, gikan sa ilang mga activities, wrong timing. Kasabaan dayon, or else enigmata, mamahaw o kasaba ang mga anak. Sometimes, ingana ta karong timing to communicate to someone. Na ibana, wrong timing makag-communicate siyang asawa, na asawa, wrong timing makag-communicate siyang bana, dagan nato, wrong timing makig-communicate sa inyong silingan, ako nagto! This is the right timing to communicate all of you people in order the gospel of Jesus Christ can penetrate in the bottom of your hearts. Ti gustong Ginoo nang iyang mga pulong ang iyang mensahe isip iyang usa sa iyang mga spokespersons on this earth proclaiming His gospel, gusto siya nga unsay iyang istudlo, unsay iyang gustong may tabo ninyo, makadulot unta na ngadto sa kinaiyo kang bahin sa inyong pagkatao, ngadto sa inyong kasing-kasing. Ingani mang pulong according to Paul, Hebrew 4:12, ang espada hait pero mas grabe ang pulong ngano mulagbas bisan sa kanukang bahin sa matag kasing-kasing sa matag nilalang. People, I do believe this is the right timing to communicate to all of you. And you know what? This is also the right timing to listen to the words of God. Ngano, enthusiastic pa ka, energetic pa ka, lagsik pa ka, di pa ka exhausted, wa pa ka maluya. Mo lang ang akong point, pag mag-ampo gali mo sa Ginoo, tagay po ng Ginoo og tamang oras. Saktong takna. Saktong panahon. Tagay ng inyong gimahal og tamang time. Ako bitaw mahal nako ang akong pamilya, tagaam ginako nag-oras kong anak. Sometimes I am not roaming around because I want to spend whole day with my daughter Tia. Kay sige na sa pangita nako. Nya lipay na siya akong sorpresyon og bisita siyang tulungaan sa Sinteres, or else sorpresao nako siya nga wa ko mulakaw. Sus akong anak di ma-describe iyang happiness. Ako ginangabasa sa iyang dagway siyang mga mata. Na feel sa akong anak nga akong gi-value siya sa akong kasing-kasing. Likewise sa akong pamilya, sa akong wife. Meaning, kung tinuod nga mahal mong Ginoo, tagay nagtamang oras ang Ginoo, tandaga ninyong Ginoo mantinirang oras mo nang pasanginlan ninyong Ginoo, nga gikalimtan mo, gipasagdan mo, oras mao po na rason nga ang yawa inyong i-blame nga nung katugon mo, gilaay mo, liman po mo inyong tagaang Ginoo og sensalin nya ang yawa inyong pasanginlan og gikapoy mo nang adto mo sa time nga lig-on mo, peaceful pa inyong pamati la pakig-communicate sa Ginoo. Now mo brother, di ba we're advised panahog dry ka, season of dryness, gilaay ka, na bored ka, di ba? You need to pray. That's another story sa kinabuhi sa tao. Lahi na nga anggulo sa atong kinabuhi. Meaning, not only sa time nga peaceful, comfortable, okay mong pamati, kondisyon ka, mag-ampo ka, kundi bisan sa way lami nga panahon sa imong kinabuhi, mag-ampo ka. Meaning, kining way lami nga season sa imong kinabuhi,
season of crisis, season of dryness, season of spiritual hunger sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, this will come to you involuntarily, meaning wa nimo gidahom, moabot ni, lahi man ang imo gintuyoon nga magampo kag tungang gabi, ikapoy na ka, lahi na nga istorya, kanang voluntarily nga imong desisyon, you decided nga mao ning orasa imong iampo nga salin-salin. Compare nga naluya ka, na bored ka, gilaay ka, ning abot nimo na nga wa dama. Mo ni akong puwen, sa panahon nga moabot na involuntarily man na niabot nimo, wa nimo na dama, wa nimo tuyua, pero di ka ka-eskapo na, because that is part of the game, that is part of our individual existence. Pag-ampo, bisag naluya ka, gikapoy ka, nining panahon na. This is a season of our individual life, nga kapuyon ka, maboard ka, laayon ka, para di mo ay lami ang dagan sa imong kinabuhi. Pag-ampo! Kaya ang battery bitaw, paglubat, i-charge ang cellphone. Likewise, ikaw sad maluya ka, musugot kag sa dili. Kanang kaluya nga wa na nimo gidahom. Na may naluya ka kay mo imong gustong oras nga magampo ka, tingkatulog, labo pa ampo, luya gid ka. Lahi na nga istorya. Compare kanang panahon nga naluya ka kag yasmagan kag problemang wa gid mo damha. Kalit nagabot. Pagampo gyapon na ng time, padayon gyapon sa pag-communicate sa Ginoo, pagilom, be quiet. Kay sa tanang panahon, either happy ka or else in sorrow ka, in pain ka, you are hurts. Pag mo decide ka, most of the people who are doing it, too much happiness, too much sorrow, palpak, pakyas, sayop. Pag mo decide kang naa ka, anchored by your either worst emotion or good emotion. Ayaw decide, nag-uol ka ayaw, sobra ang kalipay, adyaw. Don't do it. Mabot na sa kinabuhi sa matag nila lang. Meaning, kinining season of dryness, nag-crisis ka, spiritual dryness, kalit lang nag-abot nimo. Itawag nig involuntarily nga nahitabo, unintentional, wa na nimo giplano, wa na nimo tuyua, kalit lang gina, di nakapugngan, moabot na nato. Mao na sa panahon nga moabot na, ala pagilom, nya pag-ampo, pakiginabis Ginoo para ma-charge ka, ma-unwind ka, ma-relax ka, madasig ka og balik sa imong kinabuhi. Lahi man ang mupili kag oras ka nang salinsalina ba kay wa na kay laing mahimo, wa na kay laing lingaw. Like the other people, do you know, believe me, this is true. There are people who are serving God because they have done nothing anymore. They have nothing to do. Mr. Brother, nalagad na lang ko, naman ko lingaw. What do you think of God lingaw-lingaw? Para nako, anyway, at least nakakuha pas katapusan nilang hininga, mga kapatid. They serve our God at the last years of their existence. Bintaha na lang, kaya may huli sa lahat. Basta mo balik ka sa Ginoo, presko ka tubangas Ginoo, unya di manabasihan ang imong length of service, ang basta sa Ginoo, unsaon yung pagtapos ang imong isugdan. When you begin does not matter. What matter most to God, when you will end, kanus aka mo tapos sa unsay imong gisugdan. Unang dili na garantiyang dugay nakasigurado kano ang talawas Ginoo ang imong ending unsa no pagtapos ang imong gisugdan. Mao nang dili maayo nga ang Ginoo ato na lang himuong lingaw-lingaw or else ato nang tagaan og sensalin nga oras takna panahon. Mahal man kaninyong Ginoo. Ug mali mong Ginoo tagay ginag pinakadabis nga oras ang Ginoo. Karon kaknaa presko pa ka, tama na imong gibuhat, namati ka, naminaw ka, nagtuon ka with me. Or else nagampo ka dining gutloa. Nagsimba ka sa Ginoo sa imong kabuntagon, presko ka. Mo ni gusto sa Ginoo nga tagaan nimo og time gyud nga imo siyang i-communicate, imo siyang ginabion. Mas malipay ang Ginoo kun inganaon nimo siya. Di kay ampo lang kag laay na, ampo lang kag wa nay mahimulain, ampo lang kag wa na kailang lingaw, ampo na kag tingkatulog na. Okay man na magampo ka lang time pero nagitay oras nga allotted para sa Ginoo. Nya mokalit man nag-abot ng mga pagsuway, trials, ampo gyapon kana. Di kay panahon ra gayahay imong pamati, keep praying even in your disasters, keep praying even in your trials, keep praying. Even in your tough time, hard time, rough time sa inyong kinabuhi, keep praying. Pagampo mo. Mao ni ang nindot.
kung ato ning himuon i-practice sa atong kinabuhi. Ngano? God wants proof. Can you hear me? What is proof? Evidence. What is evidence? Ilanan, timaan. Do you know the proof that you are not greedy is only your generosity? This is what according Mike Murdock said. Ingon si Mike Murdock, the proof of your what he called greediness, kanang di ka mangatag, selfishness, but the proof of your generosity that you are no longer greedy, that you are not selfish anymore, imo ra gyud pagpanghatag. Mao ra ginailan nang di kakog kanang mangatag ka. The manifestation, the proof of your belief is your prayer. Proof na nga doon na kay gituan kumuampo ka. People, the proof of your patience, imong pagkapasensyoso, panahon nga nagulat ka. In time that you are waiting for something to come, then mapailubon ka. Maunay ebidensya nga naa kay pasensya kay nagulat ka. Banggaan kag mga problema ag mga pagsulay, ang prueba nga naa kay perseverance, milahutay ka. Endurance, milahutay ka. Wayon sa Matthew 24 verse 13, ang paglahutay mao lamang ang elemento for you to be saved. Sa pag God wants proof, ebidensya, then your belief to Him is manifested, is proven. Diyas pagampo. Mo nang you need to pray to our Almighty God, kay mao ra ni prueba nga ning tuo kaniya. Sa may lain, niila kaniya. Nagpaubos kasi mong kagaling mo tubangan niya. Mo nang you need to pray. Mo nang Kristo, mga disipulo, inganian nyo pagampo. Pagampo jud mo. Kay maura ni ilanan nga nagtuo mo sa Dios nga akong gituan. Samaan nga nagpadala ka nako. Meaning, God wants proofs sa atong kinabuhi. Atong pagtuo, makita diha sa atong paglautay sa mga pagsulay, ang atong gituan, makita diha sa atong pagampo, ang atong pasensya, makita diha sa dagang pagpaabot sa mga butang, ang atong pagkamalawtayon, makita sa panahong banggaan kag mga adversity sa kinabuhi, ang imong kadao, matambalan, unya mulakra, ang imong kamagatagon sa panahon nga kamaw kamuhatag. God wants proofs. Gustong ginog prueba. Meaning, ang prueba nga gustos Ginoo aron makita niya nga miila kaniya kining imong pagkahingampuon. Are you prayerful? Do you spend time in praying? Do you communicate to God constantly, regularly? Ang magtiayon nga panagsara magtingog kadugayan magbuwag na. Makakita naglaing nilalang labi na ang usa kanilang nga maayo makighinabi, makigtabi. Tungod kay as human as we are, di ta mabuhi nga maghilom for the whole day. Gusto gitag naatay ika chismis, ika hinabi. Pero di ay sakit tanawog pamation. Our mouth is communicating to anyone, to somewhere else, using cell phones, whatever communication gadgets. But why it is very difficult for us to communicate to our Almighty God? Why it is hard for us to talk to Him in solitude, in quiet atmosphere? Tanang chismis, kaya nato. Tanang pakigtabi, kaya nato. Baruganay pa. Lingkuranay pa. Bahalagway mahimo. Bahalagway agi. Basta kay makachismis, makaistorya, bisag asa mo abot. Dito daw sa Altia Farm, akong mga workers with my younger brother, mag-joke-joke sila. Ang akong younger brother, kay medyo may pagkailumon man, yun siya, moabot na tanas gahom-gahom nga istorya. Meaning, di siya musumpay kay bawas siyang, wa na ito hinungdan. Wa na ni kapuslanan. Moabot na sa gahom-gahom, moabot sa way kwinta ba, bisag unsali topic. You know what? We use our mouth too much. We spend in talking a lot of time to someone else, to anyone else. We want to communicate to anyone. But why?
it's very difficult, hard for us to communicate to our Almighty God. Mo nang today, people of the living God, ang pinakabottom line sa Ebanghelyo, akong gipangamusta ang inyong prayer life, ang inyong prayer habit. Sus, makakita lang mo Monsignor Orenzo Liubat, na anas adoration chapel na puyo. Sige ragampo, hilom, talking to our Almighty God. Ngano, yang giampo ang atong kuraparuko Monsignor Ignacio Reyes nga tagaan pagkabasko. Giampo niya ang mga kaparian under siyang pag-atiman. Di lang diri sagna kundi in somewhere. Yang mapamangkong mga pari. Ang mga katawhan sagna. O di lang kita kundi sa tanang dapit nga nasaynan. Kana modelship akong gipakita ninyo. Nga nagdi mga tao, instead talking to someone else, to somebody else, Monsignor Orenzo Liubat talks to God regularly, constantly. If you will find him, ang specific location everyday, Adoration Chapel. Muna akong point, kumusta ang atong prayer life, atong baba, sobraan nating consume, o ang atong baba, kapuyon pa, po kasugi, kapuyon akong baba, no? Kaya ako, pila ka oras magwali, di ako kapuyon ako, ramang lawas, di siya kapuyon itong baba. Our individual mouth is not tired in speaking, our tongue is not tired in talking. Gasa na, gasa, gift from God. Ang akong nakita, pag magwali ko, taas kayo sa kadlaw, akong lawas, musulinder, pero akong dila, baba, dili, kaya mag-istorya pa mga bukus, mga tao kung kuyo, kung wife, kung anak. Digid ka po yun yung baba. Pero ang Ginoo gustong mo-question na to. Ngano imong baba, sobraan man na katabian, sobraan man na kasabaan, sobraan man na ka-istoryador. Anong di lagi kaganahan makikistorya niya? Nganong di magaganahan makiginabi niya? Yung Ginoo, anak, ako mong mahal mag-ako nimo, nung di magaganahan mag-istorya nako. So, unsa man nimo anak, dumot ka nako o sa saan ako? Ang Ginoo mo istorya pag inganaon jud ka, anak. What happened to you? Why you are not talking to me? God asked us today. It's one of you. He asked you. Yung Ginoo, nak, why you are not communicating to me? I want to communicate to you. Unyang Ginoo, di man na musulti directly. Not only through person, like what I am doing, not only through minister, like what they are preaching. God talks to us in many forms, in many figures, in many ways. In realities of life, ang Diyos, kabalo mo makigsinabi nato sa kasiklasing pagi. When I stayed sa usas balay ni Tatay Dodo Limsoa in Cebu when I made my further studies sa Skriptura and earning some units sa Tiluya, daghan kayong mura og wati, earthworm. Lahi nga klase kanang brown. Nawag sa Tatay Dodo one time sa, Dong, kumusta diya? Tay, daghan kayong wati. Sa ayog react. God talks to you. Daghan pa kang paunon, daghan ka nga kubiton kay kaning earthworm wati gamito man og pamaon sa mga isda. Meaning, it has a meaning for Tay Dudong, and I realize nga tama. Tungod kay daghan kaayo mga kalag nga akong giwalihan sa lakbayan sa Sugbo. Tungod sa atong wali sa telebisyon ug sa magazine didto. People, God talks to you in different forms, in different means. Daghan siyang paagi unsaon ka pakiginabi. God talks to you through your problems, through your happiness, through the events of your life, through your crisis, through your progress. In realities, unsay nahitabo nimo ron, listen to that because God talks to you, because God is not tired in communicating to you. The problem is you because you are easily tired in communicating to Him. But the question is, isip inyong coach o mentor, why you are not tired in communicating to somebody else, to someone else? Bisa pagbuntagay, labi nag-lovers, sos, di na kayo kung sang urasa na. Muto ng kalangayan natong natilakaw, ngano, masabod, ang sige kasabdan, di mo na stumbling block this done. Chismis, istorya. Okay, istorya sa negosyo, ako, I practice myself. Anyone, I talk business. Anyone, I talk
about God. I talk about scriptures. I talk about deepening of the teachings of the living God. I talk to ministers, to pastors, to anyone. I want to use my time for efficient purposes, for productive purposes, for effective purposes. Mo ni akong gipractice. I don't want to talk sa mga wainungdang butang. Anyway, sometimes mugawas mo gini akong pagkausyoso because I need to learn many things in order that I can preach also to you about this matter, about these things in our society. Pero I spend more time in talking useful things, good things. Mo nang imong ba gamita nagtama, isip inyong coach ug mentor gamita nagtama, i-glorify ang Dios. Mo ning Santiago 3 gamita imong dila sa tama, kay delikado na kung makikommunicate ka kang bisan kinsa, wa kumiyog dautan, pero spend time in communicating to your Creator because God is communicating each one of us in different means, in different forms, all the times. Ang ginundi ka po yung makikommunicate nimo. Ang daling ka po yung ikaw. Murang today, ako kang gi-encourage, ako kang gi-empower. Beginning today, communicate to God constantly, regularly. Spend more hours talking to Him. Instead talking to nonsense things, nonsense issues, instead talking to someone else nga way katabang nimo, talk to God. And He will direct your way. He will bless you. He will give you miracles, blessing, prosperity sa imong pagkatao. Talk to God. Kay ang tao nga nakiginabi og tao, sometimes wa hinungdan ang ending. Pero ang tao nga nakiginabi siyang magbubuhat, nindot ang ending tungod kay ipagpala ka sa Dios nga nagama sa imuha. Thank you for joining, for watching. I don't want to close this broadcast without giving you the opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo na inyong tangbanhawon ang inyong spiritual habit, spiritual life. Banhawan ninyo how prayerful you are. Unsang orasa ka magampo, unsang time ka mas energetic to communicate your God. Spend the time with your God. Gamitan na. The best nga oras ihatag sa Ginoo. The best nga kusog ihatag sa Ginoo. The best nga panahon pakiginabis Ginoo. Ayaw mantiniring Ginoo kay wa gid kanya mantiniri kay pinangga kanyang anak. Mahal kaniya. Mao nang mahal ang Ginoo. Kung mahalin mo siya, spend time with Him, the best time with Him. Tungod kang Ginoo is always communicating to you. Tungod kay mahal kaniya. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos mal nga Biring Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you.